us apart and bury me all in my head alone, calling your name but only feel the cold. I sense the change in energy, all of my fuses blown. If as I felt in a bonfire. हाय फ्रेंड नमस्कार मोर आ गोटे वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो बहुत दिन है मो वीडियो आसी नाला तो एबे सबुदिन चेष्टा करी प्राय तो गोटे ना वीडियो देवाई। तो आज वीडियो हूँ मु फ्लिपकार्ट रो गोटे ग्लिम्बल ऑर्डर करती डिजिटेक रो, जार भल रेटिंग थिला, प्राइस भी बहुत भल थिला। तो 6000 टका प्राइस थिला। तो आज मुझे डिजिटेक ग्लिम्बल रो आसी पहुँची सारी फ्लिपकार्ट तरफ फ्लिपकार्ट रो ऑर्डर करती। तो आज डिजिटेक ग्लिम्बल रो अनबॉक्सिंग करने चाहूँगी। तो आपण मैंने वीडियो रुहतु आगक मुझे डिजिटेक ग्लिम्बल विषय ग्लिम्बल अनबॉक्सिंग कर देखी। तो फाइनली डिजिटेक ग्लिम्बल रो अनबॉक्सिंग रो टाइम हो जाइए। तो डिजिटेक ग्लिम्बल को अनबॉक्सिंग करवा। तो देखा डिजिटेक ग्लिम्बल आउ तार फीचर कौन कौन। तार फीचर तो मत बेसी किसी जना नहीं। तो भाई मैंने जो मन पाखे भी डिजिटेक ग्लिम्बल अच्छी तो मत कमेंट करूँ। तो यहाँ हूँ डिजिटेक ग्लिम्बल 3 एक्सिस ग्लिम्बल। फाइनली ब्लॉगिंग पे ग्लिम्बल आसी पहुंची गला। आज हम खेल आरंभ। तो देखा ग्लिम्बल केमती कौन कौन अच्छी ग्लिम्बल भितर। पैकिंग भल अच्छी कौन अच्छी ओ कौन गिटार नाइस बढ़िया बैग अच्छी। नाइस बैग ट्राइपॉड स्टैंड ओ ग्लिम्बल को कैरी करने फिता किसी डिजिटेक रो यूजर माने गाइड। तो पूरा साइड रे रखिबा। ग्लिम्बल को खोलिबा। ग्लिम्बल खोलिया पूर्व फास्ट के देखि दो यूजर मैनुअल। Please operate at the following. Please install the phone into the mounting clip. Balance your phone by a contract. No, ପରେ କରିବା। फास्ट हम खाली ग्लिम्बल टाको देखि नबा। तो ग्लिम्बल 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 जहार अपेक्षा थिला फाइनली आसी पहुंची जाइए मोबाइल ग्लिम्बल डिजिटेक कंपनी रो। तो एथर अछि गोटे डाटा केबल और गोटे कैरी पाउडर। केमती सांग मैंने मत कमेंट कर जनइबे डिजिटेक ग्लिम्बल।